Amena. Kwa hiyo tutasoma neno la Mungu ndani ya kitabu ya Isaya 38 verse yake ya 18 mpaka 12, na tutasoma kitabu yetu ya Wathesalonika wa kwanza 5 verse yake ya 18. Isaya 38 mstari wa 18 mpaka mstari wa 20. Mstari wa 18 mpaka 20. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amena. Kwa kuwa Hadesi haiwezi kukusifu, wala kufa hakuwezi kukutukuza. Wale wenye kushuka kwa shimo hawawezi kutarajia kweli kwako. 19. Mwenye uhai ndiye ambaye atakusifu kama mimi leo. Baba atawajulisha watoto kweli yako. 20. Bwana alikuwa tayari kuniokoa, basi tutaimba nyimbo zangu kwa vinumbi siku zote za maisha yetu katika nyumba ya Bwana. Amen. Sura yake ya kwanza mstari wa 5, sura ya 5 mstari wa 18. Tunasoma kwa jina la Yesu. Shukuru kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo. Amen. Amen. Juma mzima yote hii tulikuwa hapa na tulikuwa na teme yetu inasema ila umoja. Na mu maisha ya Kikristo au maisha ya kiroho inalomba mtu akweye peke ye na Mungu. Tukaenda ona ndani ya kitabu ya Luka 17:15 namna gani Mungu alikutananaga na bakoma 10. Wale bakoma 10 sasa walionaga tu Yesu, bakaanza lalamika, Yesu Bwana uturehemu. Wakati walilalamika, Yesu akabarehemu. Na wakati Yesu alibarehemu, Yesu akabagusaka, akubatiaka maji, akubatiaka matope, akamwambia mwende tu kumungini kumakuhani wenu. Na tukaona mtu mwenye yuko na kukoma ni mtu mwenye yuko rejete. Bana kutupa kwanja nje ya mungini, jamaa ina mutupa, hakuna wa kumuuliza, kila mtu kwa muogopa asimwambukizie magonjwa. Ni mtu mwenye yuko na maisha ya tabu, maisha ya bila hata mtu wa kumfariji pembeni yake. Na wakati walimtuma aende kubakoani, bakajiuliza mtaenda namna gani? Lakini tu Yesu ndio anasema twende tu. Tutafika kwa yeye. Abata tuitikia tuingie kumungini, bakoani abata itika tuingie mbele yako. Maandiko yanakuambia saba alifika tu munjia. Kufika tu munjia, bakakutana marubaba alishatakasiwa. Saba alikutaniwa wanatakasiwa, umoja tu ndio akarudia mbio mpaka kumigulu ya Yesu. Akafika kumigulu ya Yesu, akajikunja pale, akasema baba, mimi napenda kushukuru. Na Yesu akamwambia, benzango kenda biko wapi? Katikati ya watu 10 umoja tu ndio angelikia kushukuru. Yesu anamuuliza benzango biko wapi? Akakosa tajibia Yesu aye. Yesu akamwambia, basi wewe umama unakuja kushukuru, acha imani yako inakuponya. Na ule akamtia na furaha, juu alikuwa alishamtishia Mungu shukrani. Tukaona somo yetu nasema tukua tunayua kushukuru Mungu. Tukua tunayua kurudishia Mungu sifa. Hata mkitu kidogo kidogo. Tukaona hii juma yote kusema ndani ya magumu, ndani ya raha inafaa kushukuru Mungu. Tukaona Ayubu
alikuwa na bibi, alikuwa na marafiki, alikuwa na bandugu na alikuwa na mali. Na mchongezi wake wakati anaenda mchongea, Mungu akamwambia Ayubu, atani mnyang'anye vyote, Ayubu ataniamini tu, Ayubu atanitukuza tu. Ayubu ni mtu anayua ni sifu. Na wakati yenye bibi Ayubu alikuwa anaona wanakuletea Ayubu habari ya mbaya, Ayubu anasema Mungu alitupatia na Mungu anabeba, jina la Bwana libarikiwe. Bibi Ayubu akasema huko hapa ni mwenda wazimu. Huyu baba anachanganyikiwa. Utakuwa na sifu Mungu gani? Mwenyewe anatutesa hivi. Mwenyewe anatugangamiza hivi. Utakuwa na msifu kwa nasituni. Unaenda omba nini? Ulishatuuzi na maombi, ulishatufunga masikio na hakuna vyenye Mungu wako anafanyaka. Ni leo nianjaka muomba, alishafanyisia nini? Lakini Ayubu akamwambia tukipata mema kwa Mungu na mabaya ndio tukaipata, tutabakia tuko tunausifu tu. Tukaenda ona namna gani watoto ya Israeli banavuka bahari nyekundu. Wakati walivuka bahari nyekundu, bakapatana. Tunataka kusifu Mungu, tumsifu Mungu. Sasa walipatana kumsifu Mungu. Maandiko yanasema bakaanja kusifu kila mtu binafsi. Kila mtu akaanja sifu Mungu binafsi. Mungu sasa utamsifu, sasa utampigia asante kubinyeko na kutendea, ni wewe peke binafsi. Wewe peke binafsi. Tukaenda ona hii hali, kuko watu mingi wenye wanasuianga wengine. Sasa mtu anapita hapa kushuhudia, akapita tena kesho sasa huyu naye ba anakia shuhudia vya bure. Sasa unapita kushuhuda, unaona watu mbili wanakuwa huyu naye kana shuhudia nini? Inavunja mtu moyo. Unamvunja moyo. Tukaenda na sasa ndiko na kitendea kushuhudie, maana yake tuko tunatia depo. Sasa kitunga yake na yala, Mungu atakosa tena atie ngine shukrani wapi? Mesa huko unatosha na sifu Mungu. Ile kasi kuna makia vide, Mungu ataleta ingine shukrani. Tukaendelea tuko tunaona namna gani benzetu balikuwa naendelea kumsifu Yesu. Ndani ya Biblia watu mingi walimsifu, bakina mama Ana, ba Debora, watu mingi walikuwa nafanya Mungu akishamaliza kuwafanyizia kiana bafanyizia banasifu Mungu. Tukaenda ona Ibrahimu baba yetu wa imani. Ye kazi yake ilikuwa tu ni kutoa sadaka, manake kujenga madhabahu. Mungu akamtendea kitu mara moja, anamtolea Mungu. Na Mungu akakuwa na bidii ya kuwa na mgomba sadaka. Tu anajua mwimake, tu anajua kwake mkumu. Akafika na wakati ya kumlomba mtoto wake. Ibrahimu akasema nifanya Mungu njoo yananilomba. Acha tu niende nikutoe, yeye inalimuleta yeye peke anajua kitamfanyisia. Tukaenda ona kitabu yote ya Ayubu kaisoma. Ni marafiki yake kukia kumshimanga. Kumwambia hii mateso ndio tunapata muomba Mungu, hawezi pata hii mateso. Haiwezekani mtu anaomba Mungu, anatoa masadaka apate hii magumu. Haiwezekani. Wewe tu uko na dhambi za asili za yaguyue. Uko na makosa yanafanya unatufichikaka. Unatufinikanga shimbe Mungu anakutoa leo anapiga kapigo yote. Mimi Ayubu anasema, mimi najua Mungu mwenye niko naomba. Na mjua hata leo mimi nafika kusero iko capable kunisaidia. Tukue na imani na tupende Mungu. Na zaidi ya yote tusiwe watu wa kusistifu. Mimi kama niko hivi, akika nguvu zangu mimi najua tafuta na yua debulie, nikapita hivi mimi napata. Hapana. Hauna nguvu ya kujipatia kitu. Hauna nguvu ya kujichunga. Hauna nguvu ya kujibariki. Mwenyewe anakubariki ni Mungu. Acha bantu wasikuzuie kupatia Mungu utukufu. Tuliona hapa huyu mkoma hakuwa na kitu. Angamrudishia Mungu utukufu na iko mikono vide. Hakuwa na kitu cha kushukuru nacho. Akasema hata sina kitu. Acha tuende nifanye nini? Nimrudishie Mungu utukufu. Neno la Mungu liko natuambia, umoja ukue ila umoja ukue ule umoja. Ukue ule umoja.
Bale kende basikusuize. Basikusuize msika mbele ya Mungu. Basikusuize kutukuza Mungu. Basikusuize kutolea Mungu. Basikusuize kusonga mbele. Juu kazi ya Mungu kisi kuna mtumikia, atakulipa sawasawa na kazi yake kisi kuna mtumikia. Tunatumikia kwa patron wa mzuri. Mungu ni patron wa bien. Atakulipa we, atalipaka watoto yako, atalipaka majukumu yako, atalipa 1000 generation nyuma yako. Ndio maana wakati unapoteza mbele ya Mungu haikufe bure. Sadaka inatoa mbele ya Mungu haikufe bure. Sifa zenyewe unatoa mbele ya Mungu asikufe bure. Asikufe bure. Anga tunaenda ona mwa Isaya 38, tunaenda ona ilikuwa Ezekiele. Ezekiele alikuwa anagonjwa. Na wakati Ezekiele alikuwa anagonjwa, nabii akakuja kumwambia Ezekiele, tengeneza mambo ya nyumba yako, kufa utakufa. Lakini wakati Ezekieli alipata ile, akageuka mkibambazi ya nyumba. Akaambia Mungu, Mungu angalia sadaka zangu. Angalia kazi ninakutumikia. Baba utaitika tu nikufe hivi. Baba utaitika tu kabisa niangamie. Sadaka inateteanga mtu. Sadaka inaletaka solution kwa hakuna solution. Kuiwangu shukuru Mungu inatosha na inafaa. Ezekia kaona nifanye nini? Akalilia Mungu. Mungu akarudisha nabii. Nabii anataka toka nchi ya mwingine. Mungu anamwambia utii. Ile mdomo ilikuwa kukondane na ile mdomo ndio itakiri mema wakati Mungu wako atatenda. Ile kinywa moja ndio Mungu ataitimize. Ile mikono walikuwa wanakushota itafika siku wataunganisha yote kumi wanaanza kupigia mikono. Inagomba tukue na imani kama Mungu wetu ni wa kupenda. Mungu wetu ni msaada wetu wa karibu. Mungu wetu ni Mungu mwenye ashindu wake. Kipindi cha maisha yenye kiko leo, hayo ndio tutakwenda kesho. Mungu anajua maisha yako ya kesho. Banadamu ndio wanaona leo, banaona leo, banasema mimi kesho yako abaichuru. Ezekia sasa aliona wanataka kumwambia Mungu anakuongezea miaka 15. Kufa utakufa tena na magonjwa utapona. Njoo akaanza sifu Mungu. Anamwambia Baba, kweli uko mwema. Uko mwema. Mwenye nenda mkaburi kwa geze, hana wakati tena kukusifu. Benediku mwili chance saa hiyo maskombe. Hana wakati ya kusifu Mungu. Kuko watu wenye biko amachua wenye biko saa hii mumaseru hospitali. Amachua kwenye biko unaweza mnyonda na hata tingisika. Lakini wewe Mungu anakupatia wakati ya kukusifu, wakati ya kutukuza jina lake, wakati ya kuupandisha, wakati ya kumuinua. Lala mchana hapa natukuza Mungu, bali tukana hapa natukuza Mungu. Usunguruke hapa ukose, shukuru tu Mungu. Utaona vile Mungu atakutendea. Mungu wetu haiko msalimu, ni Mungu mweza yote. Ni Mungu mweza yote. Ezekiel anachambia Mungu, nani ganda kusifu kusimuni? Nani ganda kusifu kule usejour de mort? Nani ganda kupatia asante? Mie mwenye niko hai, wakati uko na nilinda, wakati uko na nichunga, na gonjwa na mina pona. Mina mkiaka bangu, unaweza fika hospitali, unagonjwa malaria. Unaona unafika mwingine mwanagonjwa malaria sawe. Vitu vinafika mwingine kinaanza shikomplike, inakuwa tension, inakuwa nini? Inakuwa anakufa. Unashiliza mbona huyu alikuwa atabie kunishindia? Nini namkamata? Nini namkamata? Wakati wote Mungu anatutendea mema, Mungu anatuacha hai, ni wakati wa kumshukuru kila siku. Kumshukuru kila siku, mtu asikuzuie. Huyu moya kuyanga leo mwe ashakwa njaka benzake. Aliangiana benzake. Mwa, yangu kukome naishi. Yake no mwingine anaangalia yake si na mimi nakuwa pia. Bali angalia naka. Panga wale wanakuwa pia. Akaambia benzake, twende tushukuru, tumpigia asante, twende tuonane na makuhani walitutuma. Turudie kwa kumrudishia si. Bengine bakakataa. Bakasema mtenga kule tena njoo turudie. Kilometri ya panda. Tumujie nyana kule,
Mimi naenda kwangu mwingine, nione kama nitaona tena fulani, nione kama bangakimbilia kwenda kuona ba fulani. Lakini huyu mwenye Yesu aliambiaka uende, imani yako inakuokoa, ni kisani magonjwa yake kurudiaka tena. Bana baliendaka wanaweza kuomesa bona Bukoma, tension takungoya kule, diabete takungoya kule, hepatite takungoya kule, magonjwa yangu fufi takungoya kule. Me huyu mwenye Yesu alishambia wewe uende, imani yako na shukrani acha vitole, nikiweza ona bilibwaka mpaka wakati Mungu alifetaka atoke mdunie. Mungu anaangaliaka mtu kwenye na shida kwake. Mungu anaangaliaka mtu kwenye na mheshimia. Mungu anaangaliaka mtu kwenye na msifu. Panatuambia Mungu wetu anaonekana ndani ya sifa na maabudu. Anapendaka saa yote sana Mungu tunamsifu. Na kusifu inakuwa kupatisha shetani haya. Wakati tunakuwa hapa kupriere mercredi, tunapia nala hapa na Mama Rebeka. Nikasema mimi sitaenda kwa Mama Rebeka. Sio mtu anafika kwa Mama Rebeka anaanza mwangaikia. Utakula utakunywa ama sitaenda kula. Nikaikia huko nikatandika hapa nikalala. Mama Rebeka alipokuya. Mama ya makamu. Nyoke litoka kukomine. Iko nakuya mbio. Mama Rebeka yaone. Benye wanitokea sasa ngambo yako ngona toshe. Nyoke lishapanda kumakaro. Situlishiwaka. Nyoke inapanda kumakaro. Mama Rebeka na wale babiana. Ushindi na Moize walikuwa na roho. Ndio walitoka hiki na saidiana na Mama Rebeka kuua nyoka. Nyoka ndio balinga kula. Haikuwa na nyoka kabisa. Biko napiga nyoka nyoka nafungulia kinywa. Mimi naambia Mama Rebeka, si walituambianga hapa. Nyoka iko na tafuta taaluma mtu hapa. Kila kitu kijao watoto wanaona iko wanasema. Mimi niko na shangala mtu kwa na shimba kukuya kuiela simbi ya pili. Nilimwambia tena maleza sema hapa neno juu ya mtu, kisha unaenda tena mwingine na kutaka vile walisema juu ya mwingine. Kwa kwanza je binancho umekabili. Tushikase na maombi. Tushikase, hatutapata mabadiliko, hatuombe Mungu, hatutafute Mungu. Tukajikaza na maombi, Mungu atapenda. Hii mwende ngetudenda nayo yageze kuenda nayo ya maombi. Tukaendelea na hii. Tukafika mwezi wa 12 tuko na maushuhuda Mungu kabisa. Tena mashuhuda atabangabanga. Na kama nilishaka fungwa nitafunguliwa. Watu banakuwaka na mtu na habayue thamani ya mtu. Ukaangalia hivi mtu kusura, hawaangalie kiko ndani ya mtu, nione kabisa. Angalia thamani yako ndani ya mwenzako. Itakufikisha wapi? Rafiki pa mzuri, nione kukwambia twende kwa maombi. Tuombe tufunge nikusaidie. Hii shida tuko nayo. Tutabakianga hivi mpaka wapi? Tukue binti ya balozi, tukue binti ya wachawi, batutilie vitengo lisha tunafi, batutilie sumu tuko nayo, batuwinde hivi tuko nayo, juu tuko tu hivi, hatutaki maombi. Mungu atusaidie, tusimame kumaombi, tusimame kumaombi. Mimi niliambia watu, mimi hapa tangu nilifikaka hapa, na vile baba yetu alituacha hapa, na mbiro yake siko naga papa sema injo papa wende uidilize, wala mafuta injo wende nayo, wala kitu kile atakwambia sema hiki njoo wende beba hiki kitakuchuma. Anakukulisha Yesu na kutufotesha yeye. Mipango ya maombi bado wanaregea, mipango ya kanisa bado wanaregea. Vita iko mingi sana, na Kenya mko mnajua hivi tunaanza pandisha nivo ya maombi na nivo ya vita ndio iko napanda. Mwenye atareve andapita na vita. Chuma tokoma na winda huyu wanageukia kwa huyu. Bana winda huyu wanageukia kwa huyu. Juu ya nini kanisa hili isiendelee, na tuko tunaomba Mungu wa kweli. Kutoa inashindikana juu makazi yaiendelee, hakuna vitu viko vinaendelea. Mahitaji ijibiwe. Tukamua Mungu akabariki kama Mungu moyo ungoika kanisa yetu.
tutakuwa na besoin ya kitu anatosha. Watu hawana mapendo na Mungu, hawapende Mungu. Ndio ndiko naambia bado nada inaonekana kwa mwingine asema atakuyaka mpaka sikufa pa Yeremia nafika. Mimi nawaambia sasa, mbona watatu wanachokea bure? Sio wakati ya kutumika hii kukutana pesa kazi. Sio wakati ya kuomba ya kukutana pesa kazi. Sio wakati ya kutumika hii. Basi kwa kitu kile kinafanywa hapa, Kenya hata iwaka sana hii fulani ndio alitia. Kushukuru Mungu na kutumikia Mungu na kenye Mungu anachapa mikono yetu. Ni lazima sana, tena ni lazima sana. Tuko tunachikaza kuomba Mungu na tuko tunachikaza kusogelea Mungu. Kitabu yetu hii ya Watesalonika wa 5:18 inasema hivi: katika neno yote mshukuru, maana maneno haya ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Yesu Kristo. Hakuna kitu kinaweza kufikia na Mungu akupanga. Wanasema Mungu anajua yote, na kila kitu kinatufikia ni mapenzi ya Mungu, na inatulomba tushukuru. Kikwenja mubaya, kikwenja mzuri, inalomba tushukuru. Shuni mapenzi ya Mungu kwetu. Mungu jengo anapenda maisha yetu tunaishi leo. Na Mungu anaachiliana mwanadamu, sio mwanadamu amtafute. Mungu ananyamazanga kwa mahitaji yetu. Tushikaze kutafuta, tushikaze kuomba, tushikaze kulalamika. Anga bakoma balifanyaka vitu 4. Kia kwanza balilalamikaka. Sanga limuonanga bangaanza lalamika. Basingi lalamikanga Yesu akipitaka. Antama alikuwanga pale Yesu angebapitaka. Malalamiko yako ikasimamisha Yesu. Wewe ndio hutaki kulalamika. Yesu akasimamaka siku gani? Siku gani hautaki kumuita, hautaki kumtafuta? Ya pili ilikuwanga ni kujibiwa. Bakisha lalamika ndio bakapata jibu. Bakapata solution ku probleme balikuwa nayo. Kama unalamiki utapata jibu hapo. Haupende funga, haupende kuomba, haupende kutafuta Mungu. Benzetu wa Biblia, penye walikuwa na Mungu walikuwa wanajua masiri. Ukaangalia Esther na Mordekai, bakasema hata ordonance ilishaandikiwa na kashe ilishakuwa. Mungu mwenye tuko naye anabomolaka na kashe, anabomola na ordonance, anabomola vifungo, adego ya kijamaa, atavunja. Siri ya maombi. Esther na Mordekai wakasema tuombe tu. Baki na Danieli hawezi tembea na Mungu na upende kuomba, au upende kufunga, au upende kutafuta Mungu. Jamaa yako itaokolewa je? Nyumba yenu itafunguliwa je? Bazazi watafunguliwa je? Mungu anasikia maombi ya watoto. Mtoto ngo naombea bazazi yako, tunaona na Mungu anatenda. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo machache, Mungu atusaidie tukue kila mmoja akuwe ila mmoja pekee. Mungu awabariki. Amina.